Test, test, test. Jedan jedinica, ca. Poznati youtuber Đuka. Pa da počnemo. Pozdrav ekipa, dobrodošli u moj prvi video. U ovom videu ću predstaviti malo sebe i ono što ćete gledati na ovom kanalu. Moje ime je Stevan Đukić, dolazim iz Hrvatske, Vukovara. Već jedno 7-8 godina živim ovdje u Norveškoj. Ljubav prema autima i driftom pojavila se još dok sam bio klinac, igrajući Need for Speed Underground i odlazeći s prijateljima na 402 Street Race u Osijek. I u to vrijeme je bio King of Europe u driftu. Naravno, nakon toga bio bih pod dojmom od svih tih auta, dima, adrenalina, zvukova. Proveo bi danima gledajući na oglasnicima neki auto da si složim za drift, mada znajući da nemam para ni za felge. Tako da od toga ništa nije bilo. Kad sam položio za auto, vozio sam auta svojih roditelja koja su bila prednji pogon. Iskustvo u driftu tada je bilo jedino zimi zabacivanje ručnom na nekom parkingu sa prijateljima. Pošto sam veliki ljubitelj BMW-a, poslije par godina kupio sam si BMW peticu E60, 3.0 dizel, M paket. Stvarno bio je prelep auto. U to doba meni prvi auto savršenstvo. Mada nakon par mjeseci taj se auto nije baš proslavio slavno. Hvala Bogu, živi smo i zdravi smo, ali imat će uvijek biti. Nedugo nakon toga otišao sam za Norvešku gdje mi se ukazala dobra prilika za poslom koju sam naravno prihvatio. Evo kao što vidite, već sam 8 godina ovdje. Što se tiče Skandinavije, Skandinavija je dosta jaka u motosport svijetu. Naravno, malo bolji standard života dosta olakšava ovaj sport, konkretno drift. Vjerovatno ste čuli za poznatog driftera Fredrika Asba sa Toyota Suprom od 1000 konja 2JZ koji vozi po Americi sa James Deanom i ostalim pro drifterima. Znajući da je u Norveškoj to na dosta visokom nivou, obišao sam par staza gdje su se održavali treninzi u driftu i kada bih vam rekao da u krugu 150 km gdje ja živim ima 4 profesionalne staze kao što je Grobnik i Navak dole kod nas na Balkanu i još jedno 7-8 poluprofesionalnih staza gdje ljudi mogu doći s autima i trenirati. Prateći drift scenu dole kod nas na Balkanu, skidam kapu i respektujem svakoga ko ulaže svoje vrijeme, trud i novac u ovu vrstu sporta, a svi znamo da u današnje vrijeme to i nije baš tako lako. Prvo što mi je bilo potrebno je garaža u kojoj sam sad, da bih uopšte mogao početi. Kada sam našao garažu, počeo sam tražiti auto za moj drift projekt. Oduvijek mi je bila želja imati trojku E92, ali ovdje u Norveškoj dosta su bili na cijeni. Nakon mjesec, dva iskočila mi je jako dobra ponuda E92 na koju sam brzo reagovao i stvarno kupio auto za jako povoljne novce. Prodavao ga je neki mladi momak koji nije normalan. A nisam ni ja. Naravno, na autu je bilo par vanjskih oštećenja, ali ništa strašno. I bila je pred istekom EU kontrola. EU kontrola vam je kao kod nas tehnički pregled. Taj auto sam vozio nekih 5-6 mjeseci i taj auto za mene ima neko posebno značenje. Pre svega zato što sam ga oduvijek htio imati. Auto je bio sasvim ok, ništa posebno. 2.0 dizel,
177 konja, automatski menjač, Alcantara iznutra, crno nebo, sportski volan, sportska sedala. Sasvim ok auto. Nakon tih par mjeseci uživanja i vožnje tog auta, približavao se polako kraj EU kontrole, gdje auto nije mogao više biti na cesti. Tako da sam odlučio onda staviti auto u garažu. Evo par slika kako je auto izgledao dok nije završio u garaži. Bio je dosta očuvan auto, naravno ne u perfektnom stanju, ali za to godište sasvim ok. I onda sam ga počeo polako rastavljati, vaditi motor, čupati instalaciju, unutrašnjost auta. Skoro sve delove koji mi nisu trebali sam prodao, tako da sam ovu šasiju dobio skoro za džabe. Kao što vidite, auto je iza mene rastavljen, počeo sam ga raditi. Ima jedno 3-4 mjeseca kako ga radim. Naravno, kako sam radio, tako sam i slikao i snimao, a to ću vam pokazati u novom videu. Napravio sam ovaj kanal kako bi podelio sa vama ovaj moj drift projekt. Potrudit ću se u budućnosti da što više snimam, da budete upućeni u napredak ovog auta. Sve ovo što radim, ovo je samo hobi, ja nisam profesionalac, nisam školovani automehaničar, limar, ništa od toga. Ovo je samo ljubav prema motosport svijetu, autima i ovo je samo način na koji ja mislim da je ispravno. Tako da nemojte šta zamjeriti. Ako imate bilo kakav savjet ili kritiku, slobodno pišite. Ovdje ću vam ostaviti moj Instagram profil. Tamo isto možete pratiti napredak ovog drift projekta. Hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali i vidimo se. Ćao!